जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन चर्चा कौन अछि। आज वैष्णव सम्मत नंद उत्सव नंद लालांकर आज उत्सव पालन नंद गाँव आज खुशीर आनंद लहड़ी आज सारा विश्व जगत रे नंद उत्सव पालन श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर वनभोजी वेश महाप्रभु वनभोजी वेश प्रथम आरंभ करिथांती आंभ मानक पई। आज भाद्रव मास 12 दिन अगस्त मासर 28 तारिख बुधवार। आज जन्म होउथुबा शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण दिवा 7:50 पर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण रात्रि 7:42 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज दशमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कलम शाग भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कथा कहले अद्य वैष्णव सम्मत आज नंद उत्सव। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु आज दिन चर्चा विषय आपन तो जानिले। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि कोन आसुची आमे देखिबा। जय श्री कृष्ण। 28 तारिख बुधवार। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि आज आपन पाखरे भल परिवेश रहिबो बहुत खुशी रहिबे। परिवार रे कोनोसी खुशी सेलिब्रेशन हेई पारे बंधु मिलन हेई पारे परिवार रे समस्त मिलमिशी रहिबे। कैरियर मनी व्यवसाय कथा मु कहले मोर प्रिय सांगसाथी माने कार्य क्षेत्र में बहुत किछि भल चलो। आपण सहकर्मी बहुत सपोर्टिव रहिबे मिलमिशी सब कार्य आज करेंगे। फाइनेंशियल क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। आपण जेतिकी रोजगार करेंगे सेतिकी आपण बहुत संतुष्ट रहिबे। वर्तमान आपण समय बहुत भल आज चलो। व्यवसाय रे जदि देखिबा पार्टनर को सहित बहुत भल रहिबो। व्यवसाय बहुत भल चलो बहुत भल कस्टमर आपण को मिलिबे। स्वास्थ्य रे बहुत शीघ्र मध्य सुधार आसीबो। मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने रिलेशन कथा कहले जो माने रिलेशन दिगरे अछंती वर्तमान आपन संपर्क बहुत आज भल रहिबो। संपर्क बढ़िबो आगो को जीवो विवाह किंबा निबंध होबार जोग कहूची। जदि पूर्व संपर्क थिबो तेबे फेरिबार चांस मध्य रहउची। ये खुशीर कार्ड अछि। तेणु आपन घरे किछि भी गोटे फंक्शन हेई पारे किंबा कोनोसी फंक्शन ले आपन फैमिली योगदान करि पारंती। तबे मोर प्रिय मेष राशि आपनकर घातवार रविवार आपनकर शुभ रंग लाल आपनकर शुभ संख्या 6 8 9। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 3-2 कृत्तिका नक्षत्र 4-2 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र एई तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय वृष राशि आपनक साथी रे आज भगवान को आशीर्वाद रहउची। आपनक मन गोटे आकुल व्याकुल होइकी आज रहिबो। कोनोसी गोटे कथा को पाइबा उद्देश्य रे हो बा किछि कार्य करिबा उद्देश्य रे हो निश्चित भाव में मन व्याकुलता होइकी आज रहिबो। जहा कि आपण आशा ही मध्य रहिबे। कार्य भल भाव में संपर्क जे कोनोसी कार्य आपण करंतु ना काहेकि भल रहिबो। सुसंपर्क भल रहिबो। आरंभ करंतु किमा नुवा संपर्क आरंभ करंतु व्यवसाय आरंभ करंतु आपनक साथी रे जेहेतु आज भगवान को आशीर्वाद अछि आपण आज जहा भी काम आरंभ करंतु ना काहेकि आपनको सफलता मिलिबो। से कार्य रे केबे भी बाधा किंबा खराब नजर आज लागिबो नाही। आपनको साथी रे भगवान कर कोनोसी जिनिसर शुभारंभ करि पारंती। भगवान कर आपनको साथी रे आज आशीर्वाद रहउची। बहुत भल दिन अछि। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन हस खुशी आनंद रहिबो। लव रिलेशन नुआ रास्ता खोलिबार संभावना रहउची। व्यवसाय माने नुआ किछि आरंभ करिवे नुआ व्यवसाय आरंभ करि पारंती। बहुत भल अछि। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी जहा कि पढ़ा पढ़ी रे मनोनिवेश करिवे। ऊपर स्टेज को उठिबार मध्य भल दिन भल समय मध्य पाइबे। तेबे मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने आपणकर घातबार शनिवार आपणकर शुभ रंग धला आपणकर शुभ संख्या 5 6 8। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय।
ମିଥୁନ ରାଶି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, এই তিনোটি নক্ষত্রে বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় মিথুন রাশি ভাই ভী মানে আজি মু যদি কইবি আপনার দিন নিশ্চিত ভাবে ভালো অছি কাইকি না আপনার নিজ কার্ড আসিছি ইয়ে বুধঙ্কর কার্ড অছি আপনার বিশ্বাস সর্বদা ভগবান উপরে নিশ্চিত রহিব আপনার মন সর্বদা ধার্মিক রহিব এমিতিরে আপনার মন তো সর্বদা ঈশ্বর পাখে সমর্পণ চেষ্টা করছেন আপনার ডাক মধ্য ঈশ্বর পাখে পৌঁছুছি মোর প্রিয় মিথুন রাশি ভাই ভী মানে ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ବି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୁଝାପଣା ଭିତରେ ରହିବ ରିଲେସନ ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ସବୁକିଛି ଆଜି ସମାନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ ଯଦି ମନ ମାଇଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମାନତା ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେଳ ଖାଇବ ସମାନତା ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ କିଛି କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକଠାକ ରହିବ ଆଜି ଆପଣ ଧର୍ମ ବାବଦରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବାବଦରେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି কিংবা ধর্ম বাবদরে আপনার বহুত কিছু শিখিবাকু আপনার মিলিপারে রিলেসন কথা কইলে লভ রিলেসন বহুত ভালো বি রহব যদি কলি ঝগড়া হচ্ছে ভগবান শরণকু যাতে দেখবে সব সমস্যার সমাধান আপে আপে হয়ে যাব তেবে মোর প্রিয় মিথুন রাশি আপনার হাতকু নিশ্চিত কোটি কিছু গোটে অর্থ আসবার যোগ বি কৌছি মিথুন রাশি আপনার ঘাতবার সোমবার আপনার শুভ রঙ শাগুয়া আপনার শুভ সংখ্যা 5-3 এবে আসন্তু জানিবা কর্কট রাশি বিষয় मोर प्रिय कर्कट राशि 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र এই তিনোটি নক্ষত্রে বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় কর্কট রাশি আজি কিছু দেখিবাকু গলে আপন সিচুয়েশন কু কোনসি ভাবনা কু নেই কিংবা কোনসি ব্যক্তি কু নেই বহুত অধিক পজিটিভ এরে আপন রইবে আপন কোনসি অতীতর কথা কিংবা কোনসি এক কার্যকু ধরিকি যে বসচন্তি আপন আগকু সেতি লাগি বড়িবা কষ্ট হচ্ছে ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାହିଁବେ ଯାହାର ପରିଣାମ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ରହିବ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଜାଣିଯିବେ କାଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶତ୍ରୁ ରହିବାର କାରଣ ସାମାଜିକ ଅଭାବଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାବଲା ହେଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ରିଲେସନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଟିକେ ରହିପାରେ କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଇସା ରୋଜଗାର ପଇସା ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣର ଅତୀତରେ କିଛି କଥାକୁ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ପଜେସିଭ୍ ବହୁତ ପଇସା ପରାୟଣ ହେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପରସ୍ପର ବୁଝାବଣା ଠିକଠାକ ରହି ନପାରେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅପବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଅପବ୍ୟୟ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲତୁରେ ହେଇପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ତ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ଭାବରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ सिंह राशि 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होइतिबा मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने आज आपण जीवन में बहुत परिस्थिति को सामना करिपारंती आपण जानि परिबे आगो को कोन करिवे केमिति करिवे शांति रहंतु धैर्य रखंतु हड़बड़ आज होंतु नाही जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आसुची ताकू जल्दी काम रे लगे दियंतु केवल भाबी चिंती कार्य करंतु आपणकर समस्या आसीबो चैलेंज आसीबो आपण भाबी चिंती कार्य करिवे जदि भी कोनोसी कार्य करबा को चाहुचंती ताले परिश्रम टिके अधिक करबा को आपनको पड़िबो आ जेहेतु आपनको सफलता निश्चित मिलिबो पैसा भी आज मिलिबो धन दौलत ये सब मध्य आपनको पाखरे रहइबो किंतु परिश्रम करबा परे ये कार्ड कहूची जे कि आपण अधिक परिश्रम करिवे सेते अधिक फल पाइबे
ନିଜକୁ ଆଜି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଭାବନା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଘର କିଛି କିଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଠିକ୍ ନେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣି ଖାମଦାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ବି ହାତକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସିର ସମୟ ଅଛି, ଖୁସିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, 6, 9। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 12/6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14/6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, এই ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡର ଏବଂ ଖରାପ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘେରିକି ରହୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ପାର କରିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବେ। ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ରହିବ, ଚିଟିଂ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥା ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋପଲେସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭିତର ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହାରିକୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଆଖିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଖି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେୟାରଫୁଲ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଅସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। କାହାଠାରୁ ଅପମାନ ନେବା, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, 3। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 17/16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ହାର ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ପଇସା କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣ ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରେ କି ଯାହା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେବି, ଏମିତି ହେଲେ ସବୁକିଛି ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ହାତରୁ ବି ଚାଲିଯିବ। ବାଛନ୍ତୁ, ଯାହା ବାଛିବେ ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପାୱାର ଅଛି। ଶାନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ମାପି ଚୁପି 10 ଥର ଭାବି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ହେଇପାରେ, କିଛି ବି କେହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଇ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 4, 7। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି
16 विशाखा नक्षत्र 17 अनुराधा नक्षत्र 18 ज्येष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय वृषा राशि आज कहवाक गले आपणकर हाथर अर्थ कौन समस्या खर्च हो पारे। आज आप चिंताग्रस्त रही पारती बहुत उदासीन रे आप स्वास्थ्य समस्या को नहीं हो कि अर्थ अभाव को नहीं हो बहुत दुखित रे। ये कार्ड कौन नेगेटिव कार्ड अच्छी तेणु आज आप सबकि ईश्वर छाड़ी दिंतु जितेबाला मनीष कौन आकार शून्य होता है से निराकार को संपूर्ण भाव में निजक समर्पण कर दे था तेणु आपण आज से ही करूँ सबकि पाखे ही तो होता है ना समर्पण कर दिंतु देखिए दिन किपर भल बीत घर परिवार दाम्पत्य जीवन चिंताग्रस्त रव रिलेसन आदौ भल ना व्यवसाय मान कि क्षतिर संभावना रोचे छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ारे प्राय अवहेला करेंगे। ये कार्ड दारिद्रता को बुझाऊँगी जहाँकि आपण स्वास्थ्य समस्या हो कौन रोग हो पैसा खर्च निश्चित हम और आपन को अधिक समय चिंताग्रस्त आज रहा पड़ पारे। तेबे मोर प्रिय वृषा राशि भाई भाई मैंने आज प्रत्येक कार्य आपंकर लस हबार अच्छी हानि हबार अच्छी व्याघात सृष्टि हबार अच्छी प्रतिबंधक हबार अच्छी तेणु आप जाशुणी कौन उच्च धरण काम पर हस्त दिंतु ना। मोर प्रिय वृषा राशि आपणकर आज दिन निश्चित भाव में केयरफुल भाव में समय अतिबाहित करूँ दिन ठीक ठाक रही। वृषा राशि जदि आपणकर घातबार है कहि शुक्रवार आपणकर शुभ रंग लाल आपणकर शुभ संख्या रवि सोम मंगल और गुरुवार। एवं आसतु जानिबा धनु राशि विषय 19 मूला नक्षत्र 20 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रही मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने जदि मुझे आपंकर कहि आज बहुत भल समय अच्छी प्रीति लाभ समय ये टेम्परेन्स कार्ड बर्तमान आपण पाखे बहुत भल शांत निरवता रहाद्वारा आप सब जिनिस को सब काम को धैर्य निरवता रक्षा करेंगे। आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे आप बुझी सारी मो जीवन में अजथा व्यक्ति सहित मिसबी ना कि आपण मैंने जहाँ भी भावतु जी मोर भल चाहती मुझे सहित साथी मिसबी आउ अजथा लोक मान सहित नुहे आपण को निज उपरे अधिक ध्यान देवे कारण आपण अतीत में आप बहुत खराब सिचुएसन को देखी आप सब को छाड़ी निजे केमिति आगो को बढ़े से ही भावुंट आपण एत माने एबे बुझीजे जे क्या कौटू कौन करने को पड़े केमिति करने को पड़े कि जिनिस केमिति हैंडल करने को पड़े ये सब आपण मन को निश्चित भाव में छुईब। बर्तमान आप लक्ष्य स्थिर करते कि आप कौन करेंगे कौन पढ़े क्यों कम करेंगे जदि सफलता चाहती तेरे धैर्य रखु भरोसा रखु सफलता निश्चित भाव में आपको मिल आपको सफलता मिलवा निश्चित। आपड़ जदि कौन चाकरी करुँच प्रमोशन मिलवा बहुत चांस भी रोचे आउ जदि बर्तमान आप बहुत अपरच्युनिटी आसो से गुड़िक आपको सब जिनिस को देखी चाह बाछी बर्तमान भल मंद विचार करी बाछे आउ जिते धैर्य रखी शांत भाव में कम करेंगे आपको ठीक भूल हिसाब निश्चित मिल जाए। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत भल रर्तमान कार्ड कौच जे कि समय बर्तमान कार्ड जो कौच जे कि आपड़ किसी भी संचय करूँ निश्चित भाव में आपको आगे साहाय्य कर निश्चित भाव में हम। तेरे मोर प्रिय धनुराशि आपंकर दिन आज भल अच्छी आपको प्रीति लाभ जोग अच्छी मन खुशी मन आनंद धनुराशि आपंकर घातबार शुक्रवार आपंकर शुभ रंग हलदिया आपंकर शुभ संख्या 1 3 4 5। एवं आसतु जानिबा मकर राशि विषय 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मकर राशि देखा गले आज आपण कार्ड आसी एक लभर कार्ड जहाँकि आपण आज निज उपर बहुत अधिक काम करेंगे। बर्तमान आपणकर माइंड मन सब बालांस आज बर्तमान आप बुझीपारे आप जीवन मूल्य कौन कौन करने उचित कौन करने अनुचित कौन जदि आप सत्यतार रखिए तेरे आप ठीक डिसीजन नहीं पारे। प्रथमे प्रथमे आपको लगे जदि किसी आरंभ करुँच रास्ता बहुत कठिन जहाद्वारा हेब कि नहीं किंतु ना आपण जमी गोटे माने कौन गोटे द्वारा हेब ना किंतु जमी गोटे साधारण निर्दिष्ट स्थल में पहुँचे तेरे आपन को ठीक ठाक मिले रास्ता मिल जाव छोट छोट लक्ष्य करी आपण आगो को बढ़ी सफलता हासिल करेंगे। आउ मनी कैरियर क्षेत्र में कहले कार्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक रहा किसी परिवर्तन चाहिए अधिक व्यस्त हूँ ना व्यवसाय को बढ़ावाई हो बाहर आकाश हाथ प्राय मिल पारती तेणु आप प्रत्येक जिनस प्रति आज ध्यानपूर्वक भाव में रहा आवश्यक अच्छी कौन कार्य स्वास्थ्य समस्या थिला जदि शीघ्र समस्या दूरीभूत हम प्रेम संपर्क ये बहुत माने भल कार्ड बहुत भल सुसंपर्क गढ़ी थाए जेहेतु ये शुक्रंकर कार्ड अच्छी तेणु मोर प्रिय मकर राशि तेणु आज
କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। କେବଳ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଶନି, ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧବାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଆପଣ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ସମୟ ବିତାଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଇଏ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ପ୍ରାୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ କିଛି ବି ଗାଇଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପୁରୁଣା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରି ବାହାର କରିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପରାଧୀନ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁକ୍ରବାର। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏହାର ମାନେ ଆପଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛି। କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯାହା କିଛି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି, ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ରିଲେସନରେ କୌଣସି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଯାହାକି ତୁମ ମନ ଖୁସି ହେଲା ପରି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେବେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆଜି କିଛିଟା କଥା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କିଛିଟା କଥାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମାନିକି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣ ବିବାଦ କାହା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଦିନଟି ବିତେଇବେ। କାହା ସହିତ କଳିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। 2 ଦିନ ହେଲା ଯାହାକି ମୋର ଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଅନିଦ୍ରା ହେବା, ଅନେକ ପ୍ରେସର କାମ ପଡ଼ିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଗତକାଲିର ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଢାଙ୍କିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଦେହ ଥଣ୍ଡା, ଉପାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା, ଯାହାକି କେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ବି କହିଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଉଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।